Dobrodošli u novi video. Nastavljamo dalje Hogwarts Legacy. Pre nego što krenemo sa igrom, lajkujte, šerujte video, subscribeujte se na kanal i uzite na Discord server, link vam je u opisu videa. Kao što rekoh, nastavljamo Hogwarts Legacy. Prošli put smo pronašli one izgubljene stranice u šumi, došli smo do dela gde će nam trebati knjiga. Tako da moramo da uzmemo knjigu i da se vratimo opet na isto mesto. Ali pre toga imamo neke stvari koje treba da odradimo, kao što je čas letenja. I imamo profesor Sharp neki assignment. Inače, skontao sam da su ovi assignmenti zapravo delovi ovih glavnih misija i još imamo ove side questove koje možemo da radimo. Ali to za sada nećemo, možda neki drugi put. Evo prvo na flying class, tako da ću to da stavim da se trackuje, odnosno prati. Sad samo da vidim da se ja nalazim. Flying class je tu. To je The Bell Tower Wing, da. Aha, ovdje ne mogu da dođem. Ok, ajmo peške onda do tamo. Mislim da nije daleko. 28 metara. Sam na dobrom mjestu. Aha, ovdje, ok. Da. Dobro. I dalje nisam pokušao da reinstaliram igru zbog ovih vizualnih bugova koji se dešavaju. Ali svejedno to ne utiče nešto preterano na igru. Tako da ako se setim uradit ću to, ako ne nikom ništa. Da aktiviramo ovaj Flu Flame ovdje da mogu da dođem opet. Pretpostavljam da će nam ovi krugovi, prstenovi, kako god trebati za flying class. Ajmo sad na to. Inače, ova misija je negde već skoro na sredini igre, što me malo iznenadilo. Mislio sam da igra duža, ali da. Aha. Profesorica se zove Madame Kogawa. Attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Boo! Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Ok, znači učimo kako da letimo. Thank you. Now. Zašto se zahvalila svom štapu, to nešto normalno ili? School broom? Sve mi se čini da će mi da uspem iz prve, a? Da, naravno. Ok, taj vrh metle izgleda baš onako malo čudno. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Ok, sad treba da naučim kako da se podignem, jeli, dok sam na metli. Što izgleda nije bilo tako teško. Hear my whistle while you're in flight. Ground yourself at once. Ok, Now, kaže... Aha, fly through each ring in the course. sa levim analogom Take care. upravljam, levo desno, a sa desnim upravljam visinom. Good grip. Ok, ovo nije teško. I ne mogu da verujem da nisam razmišljao o ovome uopšte, jer Let's see how well you ovo je ipak Harry Potter, ono, letenje na metli je normalna stvar.
Tako, uglavnom mi se transportuju svud redom. The next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Aha, držim RT kako bih letao brže. Nice day for a fly. Okej, ono što bih možda ovde više voleo da su kontrakontrole što se tiče podizanja. Znači kao da su odradili za aviona na kontrole u nekim igrama. Da kad se povuče na dole da onda uzletim, a kad se gurne napred da onda krećem da slećem. Ali dobro. To nije neka velika stvar. Ojoj. Ne bi bilo dobro da me smakne sad. Ok, da li ima ovdje još nešto što ćemo da radimo ovdje na ovom času? Kontam da ne, ali ovo je vrlo zabavno ovako. I ovo će biti odličan način za istraživanje mape, jer smo do sad svuda išli peške. Što me iznenađuje da nismo ranije ovo radili u igri. Ipak, kad sam pogledao listu na glavnih questova, bukvalno je ovo negdje između prve trećine i polovine igre, bliže polovini. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. Ovo je da se takmiči, a? We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Aha, on bi da se takmiči u letenju. Ajde da vidimo šta hoće. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Aha, malo da skrenemo sa putanja, jeli? The tour is about to begin. Okej, Follow closely now. ajde da vidimo. We're flying over the Transfiguration Courtyard. Živo me zanima da li mogu da promenim kontrole za ovo. Gde bi to moglo se nađe? Settings. Da vidimo šta je ovo. Gameplay options. Možda pre controls. Brooms. Okej. Da, ovdje ima nešto. Access field guide. Access map. Ground mounts. Flying mounts. Ne, ovo mi samo pokazuje kontrole. Da li možda ovdje ima nešto? Invert flight controls. Ja mislim da je to. Sad ćemo da vidimo. To je mnogo bolje. Znači mnogo i logičnije nekako ono. Gdje sad ode ovaj? Hop. Return to quest area. Aha. Vidim zeznuto malo što je na istom analogu i opcija za okretanje kamere. Ali okej, to nije toliko strašno. Bilo bi idealno bukvalno da je sve na istom analogu, na levom. How is Everett flying so quickly? Ali nije ni ovo loše. Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Aha, da se nagnem napred i onda ću ići brže, a? Pa da, onda ima manje manje otpora od vetra. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. Da. Look at it. Čuvani most. And the owlery. That's a bit of solid Čudo nisu napravili ono kao GTA tips and a jaunt around. Under the Bridge challenge. Okej, da mi je ovaj. Čekaj. Evo ga. Dobro, evo ga teren za Quidditch, ali izgleda ne idemo tamo. Pa drago mi je što sam ovo odabrao jer sam naučio sad ove nove opcije. This concludes our tour. Akagava's whistle, dobro. Nice, ovo je još ovako kad letim na dole, onda idem još brže. Aha, postoji... Aha, samo da vidim kako... Descend... A, znači stojim u mestu i samo se spustim na dole i onda stisnem B da siđem sa metle. And where have you two been?
Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Aj, oj. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Najeba ja zbog njega. As for you, Ali sam kriv šta da se radi. use better judgment in the future. Ja, slažem se. Chin up. That was some rather good flying. No, ipak nas je pohvalila zbog dobrog letenja. Dobro, sad dole mogu da letim izvan časova. About that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Sad... Ono, s jedne strane mi nije žao, s jedne strane jeste, ali ajde, It was worth losing a few house. više mi nije žao nego što jeste. Home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Aha, znači mogu da odem u Hogsmeade i da kupim metlu ako želim da letim. To je dobro znati. Mislim da ćemo to i da uradimo zapravo. Možda čak i odmah da vidimo koliko košta jedna ta metla. Znači, odemo u Hogsmeade. I on je rekao Albi, ako se dobro sećam, ako sam dobro čuo. Ollivanders, ovo je Foxhead, The Magic Nip, to je onaj lik kod kog smo bili za neke stvari. Brood and Packs, latest greatest byproducts, ne. Možda ovo? Sporting goods shops that sell varieted brooms. Evo ga. Ok, i ja bih ovdje da se prebacim. Bukvalno imamo ovaj Flu Flame odmah pored radnje. Ajde da vidimo da li imam dovoljno para da kupim metlu. Mislim da bi to mnogo značilo. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? Evo ga, Sebastian se javlja. Ok. Spell practice. Meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. Aha, on ima misiju za nas. Ok. Ovdje ima vrlo zanimljivih ovih metli. Za početak bi mi značila i najobičnija. Tako sam je ovdje našao. Pogrešno dugme. Ovdje ima ova stranica. Spintwitches Sporting Needs. Run by the Amable Albi Wikis. This shop sells... Dar, ok. Samo objašnjenje čemu to služi. Ovdje ima isto chest, mada pretpostavljam da ne mogu ništa da. Prošli put sam napunio moj inventory. Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your... Weeks, ne Wikis. Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. A druže, može i kineska metla, samo da vidim da mogu s nečim lakše da istražujem. Ne interesuje me zašto je bio... I'll have a look around. Ok, sad kako ja to pogledam? What are we looking for today? Imam 725. Zapravo imam za Ember Dash Broom. I ovo je 600, i ovo je 600. Šta, sve su 600? Nice. Mogu čak i da mu prodam neke stvari. Dark Flat Cap. Žao mi da mu prodajem ove stvari. Ajde da vidimo šta ovdje ima da se kupi. That item is of the highest quality. Da li ima razlike među njima?
Ne piše nigde ništa. Ovo je samo izgleda po izgledu treba da kupim. Ova je brandirana kao Gryffindor. That item is of the highest quality. Ok, opet ponavlja istu stvar. Ovo izgleda malo čudno. Sve ovo malo izgleda bez veze. That item is of the highest quality. I opet je ponovio istu stvar. Iskreno, više mi se sviđa ovo klasično. Da. That item is of the highest. Amber Dash Broom. I ovo izgleda dobro, mada više mi se sviđa ovo nešto klasično. You'll be thrilled with that broom. Uzet ćemo ovu metlu. I aj sad da vidimo kako to funkcioniše. Nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class. They all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Aha, ok, znači ja mogu da radim neke dodatne stvari. Sounds intriguing. Ima neka učenica koja radi kao neke zastarele časove i pomaže da upgradeuje njenu statistiku letenja. To je da poboljša, bolje rečeno. Ja sam ja tu svašta nešto rekao. I... Quest started? Zašto je started? Ok, prebacio sam se blizu terena za Quidditch. I sad bi trebalo da pređem tamo nekako. Samo da vidim kuda mogu. Ovdje ima neki prolaz. Da, ovaj teren za Quidditch mi se čini kao neki stari deo dvorca koji nije baš tako održavan ili je uništen u nekom, ne znam ni ja, napadu ili tako nešto. Ravenclaw student. They have entered an area that allows flights. Čekaj malo. Znači ne mogu da letim bilo gde. Znači mogu ovdje da letim. Šta vi rade? Aha, puštaju znojeve. A šta bi se desilo ako bih ja pokušao da izađem odavde? Baš da vidim. Izgleda mogu da odletim odavde. Dobro. A šta ako dođem do ovde na Hogwarts? Da li možda gore mogu da idem? Čekaj malo. Sad mi je ovo zanimljivo. Dobro. I sad se bukvalno spustim ovde. I landing is unavailable right now. Ne mogu ovdje da sletim? Ok. Dobro. Aha, mogu samo da držim LT ako želim ovako brže da letim. I dalje mi ne da idem. U stvari ne, potrošio sam samo ovo kao brzo letenje. Da li možda mogu da sletim ovdje na ovo? Ajde baš da vidimo. Čisto malo da istestiram. Da li mogu ovdje da sletim slučajno? Malo napred. Ok. Da, ovdje mogu da sletim. Ne znam šta je ovo ovdje, ali svejedno uspio sam. I odavde opet mogu da poletim.
Možda zato što je kao visoka pozicija. Ali dobro, ok. Istestirali smo, skontali smo sad kako se koristi metla za letenje. Ajde da vidimo šta je od emisija kod ove Imelderes. Šta će ona to da nas nauči? Hey you, Gryffindor. Yes. Cool animacija. Gde si bre? A, tu je. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Okej. Ajde ovako da odgovorimo. But I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Ovo je malo nervozna. Way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Može. Ajde da vidimo. I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Malo me podsjeća na neke likove iz filma, ali ne mogu sad baš da je uvrstim na nešto, tačno. This is rather fun. Ovdje ima kao neki boost, pretpostavljam. Da. Now that's more like it. Okej. Beži gore, tako. Dobro, za sad ide okej. Sviđa mi se ovo što sam stavio invertovane ove kontrole za letenje. Mnogo je praktičnije tako. I lakše. Odlično. Čini se da za sad vodim zapravo. Jer video sam kao ono duha, odnosno njeno vreme, verovatno. Dobro. I verovatno zato ovo zeleno, jeli? Aha, ovo kad skupljam, onda mi dopunjava za brzo letenje. Dobro, to je dobro znati. Ne znam da li to ima izvan ovih trka ili može nekako da se dopuni. Ili je to samo za trke, pretpostavljam da je samo za ove kao trke. Eventualno za Quidditch, ako to uopšte može da se igra. Bilo bi glupo da ne može. Koliko ima još 5 ovih. Ja mislim da ću uspeti lagano. Ostalo je još malo. Još 3. Ovo je relativno blizu. Dobro, i još jedan posle ovog i to je to. Mislim da sam pobedio njena vreme. Da, i to poprilično. This is rather fun. Da, i nisam promašen jedan. Čak i to može da se uradi. Ja sam mislio ako promašim da će onda da prsne misija. Zato će da me tera da se vratim nazad. You must have cheated, you... Oh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Aha, znači džabe sam je pobedio, ona i dalje tera svoju priču, mada malo onako popustila. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Zapravo kad sam pomislio da smo završili misiju, igra mi izbacila da treba da se vratim kod Albie Weeksa. Tako da idemo sad kod njega. I odletet ćemo do njega. Must have been quite stately in its time. Koji dvorac? Ne znam na što je mislio.
ali svejedno. Da, evo vidite koliko brže sam stigao od Hogwartsa do Hogsmeada, stvarno je bilo mnogo jednostavno i ne mogu da uđem ovde dok letim. Znači moram da sletim i onda mogu peške da uđem unutra. Pretpostavljam to kao neka ono zaštita. Možda i ima veze sa filmom, ne znam. Nisam siguran, ako neko zna slobodno neka napiše u komentaru, ali pretpostavljam da i to ima veze sa igrom. Da se ne bi pentrali po krovovima i da ne bi pravili neke gluposti. Da, definitivno. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Okay. I'm excited to hear more. Nije mi pretarano zanimljiv ovaj lik. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Aha, on će sad da radi na moje metli. I da popravi to neko... pa, kako se to kaže, kad zanosi u levo, jeli? Na to se požalio ovaj naš titelski Merlin. Ali dobro, eto. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Pre nego što završimo, htio bih samo da kažem da ću se vratiti starom sistemu. Znači, snimat ću jednu igru istovremeno. Ne želim da snimam više igara istovremeno. Jednostavno je to nekako previše i često mi se desi da zaboravim šta sam radio prošli put u nekoj igri. Tipa snimim 3-4 videa od neke druge igre, a one prve onda zaboravim šta sam tamo radio. Desi se i da možda onako malo pobrkam kontrole, vjerojatno ste to primetili kad sam igrao Bully. Tamo mi se to često dešavalo. Eto, iz takvih nekih razloga ne bih da snimam više igara istovremeno, pogotovo najviše zbog toga jer ne mogu da ispratim priču igre kako treba. A to ne bih da radim u igrama koje igram prvi put. Da igram nešto ono što sam već prešao, to bi bilo skroz ok, ali ipak ovo su neke nove igre za mene, čak i Bully nisam igrao pre nego što sam ovde počeo da snimam za kanal. Pa eto, nadam se da to razumete. Što sam našao? Aha, ovo je ona Merlinova neka zagornetka. Ok, to bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Vidimo se neki sljedeći put. A vi lajkujte, šerujte video, subscribeujte se na kanal i uđite na Discord server.